Rahil dengan Sarah ni semua dah makan ke? Sempat makan tak? Sempat cikgu. Dah. Sempat cikgu. Sempat. Dah teacher. Bagus. Alhamdulillah. Okay, saya tak susah hatilah kalau kot kamu Rashin tak sempat makan ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Alhamdulillah. Panjang umur Widat baru sebut nama. Alright. So kita nak hari ni kita nak cuba masuk osmosis dan aplikasinya. Tetapi sebelum kita pergi ke osmosis, I would like to spend the first 10 minutes untuk review balik facilitated diffusion dan active transport sebab masa buat refleksi last week ada a few of us yang dia what was hard tu dia masih letak facilitated diffusion dengan active transport. So hopefully hari ni kita review balik sekejap dalam masa 10 minit dan kita punya review tu boleh bantu untuk meningkatkan kefahaman untuk facilitated dengan active transport lah. So mari kita sama-sama lengkapkan slide yang first ni. Okay, mari kita sama-sama lengkapkan slide yang first ni. So nak minta tolong labelkan apakah P, Q, R dengan S. Okay, P, Q, R dan S. Okay. Okay, P, Q, R dan S. Okay, good. Most of you have already identified that S is carrier protein. Mesti pernah didedahkan dengan gambar ni ya. Okay, and then Q dengan P tu, dua-dua tu adalah struktur phospholipid bilayer. P dengan Q tu adalah struktur P dengan Q tu is a structure referring to phospholipid molecule. So, P tu label dia lain, Q tu label dia lain. Okay, P tu label dia lain, Q tu label dia lain. Okay, so phospholipid bilayer, sekejap ya. Kalau phospholipid bilayer, saya tunjukkan pada saya punya skrin ya. Kalau kita diminta untuk label phospholipid bilayer dalam Google Meet ni saya tunjuk ya. Kalau kita diminta label phospholipid bilayer, biasanya garis label tu adalah, saya guna warna merah lah. Okay. Garis label tu begini. Dia akan buat summary macam ni. Kemudian baru kita labelkan dia sebagai phospholipid bilayer. Okay, bila dah macam tu baru kita kira phospholipid bilayer. Tapi P dengan Q tu adalah label pada structure phospholipid molecule. So dia bukan dia bukan phospholipid molecule lah untuk P dengan Q. Kena sebut P tu adalah P tu adalah hydrophilic head atau polar head. Salah satu. Kalau kamu tulis hydrophilic saja tak lengkap lagi sebab hydrophilic is the adjective. Adalah kata sifat yang menerangkan sifat molekul P. So hydrophilic head, polar head. Okay, good. P polar head, Q hydrophobic tail atau non-polar tail, R is channel protein, S is carrier protein. Okey, ini benda biasa saja kan. Ini benda biasa saja. Okey, ini adalah soalan aras recall saja. Ingat tak ingat saja. Okey, soalan seterusnya.
Masih lagi soalan recall, cuma dia naik lagi level, kena ingat dua benda pada rajah ini. Sorry, saya terpaksa pergi ke slide seterusnya ya, sebab majority of you already got it. So, untuk Q, R dengan S, okay, apakah example of particle that can move across Q, move across R, move across S, and how the molecule move to is what kind of transport. We have discussed about passive transport and active transport last week. So, untuk Q, R dengan S tu, apakah kaedahnya? Okay, apakah kaedahnya? Nama partikel dan nama spesifik example sebab soalan dia ialah give one example of particle. So what example mesti nama spesifik. Misalnya kalau kamu sebut ion, so what is the name of the ion? Macam tu ya. Okay. Bagus. R ialah K+, S is glucose, and amino acid. Kalau R tu buat K+ boleh, Na+ boleh, Cl- boleh. Tapi nama dia punya proses atau mekanism tu apa? What kind of transport? Q tu across phospholipid kan? So kalau across phospholipid, apakah molekul atau substance yang boleh merentas fosfolipid? Okey, untuk R tu adalah channel protein kan? So channel protein kita tak buat active transport. Channel protein kita buat what kind of transport? Channel protein hanya guna, active transport hanya guna carrier protein kan? Dia tak guna channel protein. So confirm bukan active transport. Okay. Eh, okay, good. Facilitated diffusion. Okay. So, saya nampak kat sini, ada yang jawab passive transport. Passive transport is not entirely false, tak semestinya salah. But passive transport has 3 different transport under it. Passive transport ada simple diffusion, ada osmosis, ada facilitated diffusion. So, which one specifically? Okay, good. Okay, semua pun betul. Okay, untuk example Q, R dengan S tu betul. Bagus. Okay, sekarang baru kita guna soalan explain pula, soalan menerangkan ya. So, saya pergi ke yang seterusnya. Okay, soalan yang menerangkan. Okay. So, explain how the particle you suggested before move across S. So, kamu tadi dekat S, kamu nyatakan partikel dia sama ada glucose atau amino acid. And the method is facilitated diffusion. So, can you explain how the glucose atau amino acid conduct facilitated diffusion? I have provided figure on the right to give you some hint what are the things that you may include in your answer.
For example, katakanlah bahagian atas, bahagian warna putih tu ialah bahagian outside the cell, and bahagian yang warna brown tu is inside the cell. So how do we explain facilitated diffusion? Apa yang kita nampak daripada gambar ni? Mula-mula kita bandingkan concentration, kan? Lepas tu baru kita sebut glukos atau amino acid pergi ke route yang mana. Apa nama route atau laluan yang digunakan oleh glukos. Lepas tu laluan tu apa mekanisme atau perubahan yang dialami oleh the route taken. What are the changes that occurs in the route taken and what is the movement of glucose after that. Okay. Okay. Bila ada lengkuk pada protein, when there is a specific, kita nampak garis, betul, we see that there is a specific round site inside that protein, automatically it is a carrier protein. If you see it as a straight line connecting outside the cell and inside the cell, kalau kita nampak satu laluan yang lurus yang menghubungkan bahagian luar dengan dalam sel pada protein tersebut, we call that as channel atau pore protein. Okay. Okay. So dia ada 3 marks sebab dia ada 3 marks. Dia ada 3 marks sebab kita cerita pasal difference in concentration. Kita cerita pasal binding to active site atau specific site. Kita cerita pasal the change of shape by the carrier protein. Kita juga cerita pasal the movement of glucose when the carrier protein change shape. Bagus. Okay. So, saya perasan most of you hanya Rahil sahaja. Sekejap ya. Hanya Rahil saja yang bermula dengan concentration. Bagus. You are very detailed. Kamu mulakan dengan concentration. Bagus ya. So, saya setuju dengan Rahil. Rahil memulakan dengan the concentration of molecules outside the cell. Tak pun extracellular molecules concentration are higher than in the cytoplasm. Bagus Rahil. Rahil mulakan dengan bandingkan kepekatan dulu. Disebabkan sebelum ni Rahil dah nyatakan nama partikel tu glukos atau amino acid, instead of tulis molecules, saya cadangkan Rahil tukar terus bagi tahu glukos ke amino acid. Kan sebab dia kena kaitkan dengan yang sebelum ni. Bagus Rahil. Okay, so number 1, the glucose concentration in extracellular region is higher than in the cytoplasm region. Okay, good. Itu interpretation saya kepada jawapan Rahil. So that is a good point 1. Okay, point 2,
glucose molecule from outside the cell move towards the binding site of carrier protein. Okay, glucose from outside the cell bind to the active site boleh, binding site boleh, specific site boleh of the carrier protein. Okay, itu yang kita nampak pada gambar. Ada satu biji glukos dari kawasan kepekatan tinggi masuk ke dalam binding site. Okay, masuk ke dalam binding site. Okay, masuk ke dalam binding site. Kemudian, kemudian saya dah update, bagus. Okay, kita bukan saja bagi tahu glukos tu pergi ke binding site tau. Kita kena bagi tahu glukos tu datang daripada mana. Okay, glukos from outside the cell bind move towards the binding site of carrier protein. Active site boleh, specific site pun boleh. And then the presence of glucose causes carrier protein to change shape. Okay, the presence of glucose the presence of glucose at the binding site. Kalau tak sebut tu pun tak apa ya. Kamu terus sebut main point dia ialah the carrier protein change shape. Okay, then the carrier protein change shape. Betul? Tak ada masalah. Okay, carrier protein change shape. And then point yang seterusnya, tak kisahlah kamu letak dalam ayat yang sama atau ayat yang seterusnya. Carrier protein change shape and transport glucose across plasma membrane. Carrier protein change shape, glucose transported across the plasma membrane. Kalau kamu guna amino acid, nyatakan amino acid lah. And then point yang seterusnya ialah carrier protein return to original shape. Carrier protein can conduct facilitated diffusion for another glucose molecule. So step yang saya bagi tu ada 6. Tapi mana-mana 3 step daripada 6. Yang penting kat sini ialah difference in concentration point 1, point 2, glucose atau amino acid goes to the binding site. Number 3, carrier protein change shape. Number 4, glucose molecule transported across. Number 5, carrier protein return to original shape. Number 6, carrier protein ready to transport other glucose molecule. Okay, atau other amino acid molecules. Okay, kalau kita sebut transport other molecule, seolah-olah macam okay, glucose dah lepas, kita angkut benda lain pula. Bukan ya? Okay, jawapan kita mestilah precise. Alright, most of you got it already. Saya berikan masa 1 minit lagi untuk kamu update. Okay, ada sikit lagi, ada seorang lagi tengah update. Oh, dah habis. Alright, thank you. Okay, saya review balik active transport sekejap. Okay, so untuk active transport, dia tak semestinya semua active transport adalah sodium potassium pump.
prinsip untuk active transport ialah nombor satu, uh, transporting molecules from molecules ke, substance ke, ion ke, tak kisah. Dia tak kisah nak angkut apa-apa, asalkan syarat dia ialah number one, that particular transport aims to transport the substance from low concentration area to high concentration area. Dia nak lawan concentration gradient, number one. Syarat yang kedua, mesti guna carrier protein. Sebelum ni kita tengok Na+, dia guna channel protein. Tapi sebab kita nak lawan concentration gradient, dia kena lalu ikut jalan lain, iaitu dia kena ikut jalan carrier protein. Konsep pula. Syarat nombor dua. Syarat nombor tiga, must use energy because we want to force the carrier protein to change shape. So dalam sukatan kita, active transport yang paling banyak step ialah yang ni saja. Yang sodium potassium pump. Yang lain tu most of the time transport of glucose ke, transport of hydrogen ions ke, nanti quite a few yang kita jumpa dalam kita punya syllabus. Biasanya sampai step nombor 3 saja. Okay. Sampai step nombor 4 saja. 1, 2, 3, 4 iaitu sampai step fosfat meninggalkan carrier protein. Tapi hanya dekat sodium potassium pump ni, dia kompleks sikit, ada langkah 5 dengan 6 sebab nak angkut potasium keluar pula macam tu ya. So, untuk sodium potassium pump, langkah pertama kena bagi tahu berapa banyak sodium initially bind to carrier protein. ATP bila dia terurai, ATP decompose, 1 phosphate is passed and bonded to the carrier protein. The presence of phosphate bond, kehadiran fosfat pada carrier protein will provide energy for carrier protein to change shape, and then this will cause sodium to transfer out of the cell. At the same time, carrier protein is ready to receive 2 potassium ion, and phosphate, realizing that its job is already done, it will leave the carrier protein, and without the presence of phosphate, carrier protein will return to its original shape. When the carrier protein return to original shape, K+ automatically transported into the cell. Itu untuk sodium potassium pump. Untuk soalan aplikasi, saya beri contoh kat sini soalan aplikasi. Ini contoh soalan aplikasi active transport. So we know that kita tak jawab lagi soalan ni, kita tinggalkan dulu. Kita belajar osmosis baru kita patah balik ke sini ya. So we know that root hair cell is one example of cell that conduct active transport continuously to transport minerals from the soil into the root hair cell, so that the root hair cell have a constant high solute concentration. Kita tahu root hair cell sentiasa buat pengangkutan aktif atau active transport supaya sentiasa ada banyak mineral dalam root hair cell, dan root hair cell tu menjadi sentiasa dalam keadaan high solute potential, low water potential. Jadi air akan continuously diffuse into root hair cell via osmosis. Tapi soalan ni adalah soalan kebat. Dia bagi contoh ada pengenalan kepada satu racun yang menghalang kepada proses respirasi sel. So what happens after that? So soalan ni saya simpan dulu. Saya nak tunjuk dulu, inilah contoh soalan aplikasi active transport untuk setakat ini. Nanti bila lagi banyak chapter kita belajar, banyak lagi aplikasi active transport yang kita akan jumpa untuk human body and also implants. Okay. Hari ni kita nak tengok osmosis dulu. Bila kita dah belajar osmosis, nanti kita patah balik dekat root hair tadi ya. So, matlamat hari ni ialah kita nak apply knowledge regarding osmosis in explaining the effects of hypotonic, hypertonic and isotonic solution towards the condition of a cell.
whether it is an animal cell like red blood cell or plant cell such as onion cell. Itu amali yang kita kena buat untuk part ni. So, saya repeat balik macam mana osmosis berlangsung. 4 simple steps. And then, satu lagi prinsipal untuk osmosis ni berlaku. Number 1, there must be a semi-permeable membrane. So, garis putus tengah ni ialah semi-permeable membrane. And then, when we talk about osmosis, we talk about 2 different solution. Katalah sebelah kiri solution A, sebelah kanan solution B, and then we always compare which one has higher water potential, which one has the lower water potential. So ini yang kita pernah discuss sebelum ni. So we know that semi-permeable membrane does not allow large molecule to pass through because it is very large. So instead of balancing large molecule, kita balancekan water molecules. We can see that solution A has a higher water potential than solution B sebelah kanan. Therefore, water molecules from solution A diffuse to solution B. So at the end of this process, at the end of osmosis, we can see that both solution A and solution B has equal amount of water molecules or equal equal water potential, has the same water potential. Okay, itu yang kita discuss sebelum ni dan obviously kamu juga dah discuss dalam kelas sebelum ni. Sekarang kita nak apply. Kita dah pernah didedahkan dengan kita pernah didedahkan dengan 3 different types of solution. Hypotonic solution, hypertonic solution, and isotonic solution. So I have 4 labels there and 4 boxes. Can you drag the numbers? Which label is correct? Correct for box 1, box 2, box 3, box 4. Ada 4 box kat situ. Dari kiri ke kanan, mana satu labeling yang betul? Dekat mana kita nak letak label untuk hypotonic solution, dekat mana kita nak letak label untuk hypertonic solution, dan ada 2 label untuk isotonic solution. Dekat mana kita nak letak? Okay. So, Excuse me, cikgu. ya saya. Apa beza isotonic dengan hypertonic? Bagus soalan tu. Apa beza isotonic dengan hypertonic? Okay, bagus soalan tu. Boleh tak kamu drag dulu icon tu? Saya nak tengok selain daripada confusion antara isotonic dan hypertonic, ada tak lagi orang yang confusion part lain? Bagus soalan tu. Nanti kita habis part ni kita akan discuss ya. Okay. So I would like to saya akan bagi guidance. Yang warna purple tu adalah solute molecules. Okay, yang warna purple tu warna purple tu adalah solute, bukan water molecules ya. Yang purple tu adalah solute, bukan water molecules. So I hope that one will provide a hint that indicates the type of solution. Okay, macam mana saya tahu warna purple tu adalah solute? Sebab bila saya perhatikan gambar kiri dengan gambar kanan, aras air saja berubah. Water level saja berubah, tapi the number of purple molecules inside both solution is still the same. Sebelah kiri asalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 molekul. Gambar sebelah kanan masih lagi maintain 7 molekul. So it shows that purple molecules are solute and the pink background tu represents water. Okay. Siapa boleh jawab lagi? Mari kita tengok. Okay, untuk menjawab soalan tadi, okay. So,
hypotonic solution, okay, hypertonic solution, isotonic solution are three different terms that we use to compare two different solution. So, gambar kiri dengan gambar sebelah kiri ni, gambar before arrow, we can see that the solution on the left side has small number of solute and the water when compared to water molecules. Okay, bilangan solute dia sikit. Tapi solution sebelah kanan, purple molecules tu ada banyak, high solute concentration. So, solution yang ada low solute concentration is a hypotonic solution. So, box number 1, label dia ialah 4. Okay. Label dia adalah 4. Sekejap, saya tunjuk saya punya lah. Sana. Okay. So, box number 1 is a hypotonic solution. Okay, saya tunjuk dalam Google Meet ya, saya punya slide. Why? Because the number of solute is very little. Kan, hanya ada 7 biji solute saja dan yang bahagian ruang lain yang kosong tu, yang warna pink tu semuanya ayak. So, when we know that number 4 is hypotonic, lawan dia ialah hypertonic. Okay, lawan dia adalah hypertonic because the number of solute is very high. Okay, high solute concentration. Solution 4 has low solute concentration. So, it is a hypotonic solution. Solution 3 has a lot of solute. Ada banyak molekul warna purple. So, it is a hypertonic solution. Ya, hypertonic solution. Okay, so 4, 3. Okay, Atira, Nisa belum betulkan lagi. Okay, okay dah betulkan dah. Okay, dah nampak. Alright, good. Okay, sekarang ni, this is the before picture. So, we can see that since 4 is hypotonic solution, solute concentration dia rendah, water potential dia tinggi. Apa maksud water potential ni? Mengukur apa? Mengukur the number of water molecules or the concentration of water molecules inside the solution. So, solution 4 has a lot of water molecules compared to solution 3. So, it has a higher water potential compared to solution 3. Therefore, water molecules will move from solution 4 to solution 3. So, at the end of this process, both solutions have reached dynamic equilibrium in terms of concentration of water molecules. Kamu nak letak 1 kat sini, 2 kat sini pun tak apa. Tak kisah sebab dua-dua pun maksud dia isotonic. So, apa yang berlaku pada sebelah kanan? So, the pictures on the right show that both solutions have achieved dynamic equilibrium in terms of the number of water molecules. So, kita nampak solution 1 tu water level dia naik kan? Tapi yang kita boleh interpret daripada sini ialah walaupun water level naik, tapi hakikatnya the number of water molecules in solution 1 and 2 has already balanced, has already achieved dynamic equilibrium. Okay, kita nampak lagi tinggi sebab water molecules move from left to right. Okay, so saya nak tanya, adakah penerangan saya ini menjawab soalan tadi? Beza hypertonic dengan isotonic? Excuse me, cikgu saya nak tanya lagi. Okay, boleh, silakan. Jadi kalau isotonic solution ni untuk solution yang dah sampai dynamic equilibrium je lah maksudnya. Setuju, ya, saya setuju, betul?
Oh, so kalau dia tak sampai dynamic equilibrium lagi, dia bukan isotonic solution lah macam tu. Dia masih lagi satu hypotonik, satu hypertonik. Alright, thank you cikgu. Sama-sama. Bagus soalan tu. Okay. Um, Ya, excuse me teacher. ya silakan. Untuk yang isotonic solution tu, dua-dua apa tu, solution ni dia achieve equilibrium sebab dua-dua ni water potential dia dah sama ke macam mana cikgu? Betul. Betul. Saya setuju. Water potential dah sama. Betul, betul. Sorry, Anissa, adakah saya menjawab soalan? Menjawab teacher. Okay. Bagus, bagus. Alright. Ya, betul. Semua interpretation tu betul. Both solution 1 and 2 have already reached dynamic equilibrium, has already both have the same water potential. So both of them are isotonic towards each other. Kedua-duanya adalah bersifat isotonik antara satu sama lain. Kalau belum achieve same water potential, belum achieve dynamic equilibrium, solution tu masih lagi satu hypotonik, satu hypertonik. Okey. Mari kita cuba aplikasi satu lagi soalan. Kita apply lagi dalam satu lagi soalan. Okay, so based on your understanding, bukan on page 58 ya, page 58 tu dalam buku teks, based on your understanding on our previous slide, can you predict the direction of osmosis atau can you predict the direction of water diffusion? Gunakan arrow untuk tunjukkan the movement atau diffusion of water. Okay, ada 3 gambar, ada 3 situasi. Gunakan arrow to indicate direction of water diffusion between the solution on the left and solution on the right for all 3 U-tube. Ni semua adalah U-tube. Tube berbentuk U, okay? Okay, bagus. Sudah ada submission. Okay, saya bersetuju dengan kaedah yang digunakan oleh Nisa sebab Nisa dia position the arrows between on top of the partially permeable membrane. Nisa letak arrow tu di atas atau pada kawasan membrane sebab pergerakan tu berlaku di membrane. Bagus Nisa, teruskan. Cuma gambar dekat isotonik tu mungkin kena betulkan sikit. Yang gambar tengah tu arrow dia mungkin kena betulkan sikit. Direction tu kena betulkan. Tapi position kamu letak arrow tu betul. Okay. Okay, sebagaimana yang kita bincangkan tadi, water will diffuse from region that has high water potential. Region pula. Solution ya. Water will diffuse from solution that has high water potential to solution that has low water potential. Okay, so untuk isotonik dia dah achieve dynamic equilibrium kan? So arrow dia pergi ke mana? Okay, arrow dia pergi ke mana? Untuk tube sebelah kiri, kejap semua orang dah habis label Set no? Let me check. Okay, tinggal Hali saja. Okay, teruskan. Okay, let me check one by one. Okay. Okay ya. Okay, saya tunjukkan di sini 2 examples from Widat and Sarah. Okay.
Okay, I agree with your answer. I can see that you can apply the knowledge of definition for hypertonic solution and hypertonic solution and apply it towards showing or labeling the direction of water movement atau diffusion of water atau direction of osmosis. So betul dan saya setuju dengan jawapan Sarah dan Widat. Okay, Sarah dan Widat pada tube U yang paling kiri sekali pada YouTube on the left side of the screen, the arrow goes from left to right. Whereas in the YouTube on the right side of the screen, the solution goes from right to left. Water movement sentiasa dari larutan yang hypotonik pergi ke larutan yang hypertonik. Itu nombor satu. Nombor dua, isotonic solution has already achieved dynamic equilibrium, yang bermaksud the movement of water from left to right is the same as the movement of water from right to left. Jadi arrow ke kiri pun ada, arrow ke kanan pun ada. So itu dah dynamic equilibrium lah, walaupun ada pergerakan air ke kiri dan ke kanan, the number of water molecules in both solutions are maintained. So, okay, boleh rujuk pada Google Meet sekarang. Screen Google Meet tu saya tunjuk dua contoh jawapan yang dua sampel jawapan daripada Sarah dengan Widat. Okay, all of you have already submitted. Oh, bagus Nisa, dia buat dua arrow ya. Oh, bagus. Okay. So, anak-anak, before this, all of our diagrams are referring to solutions that are inside a beaker atau inside a U-tube separated by membrane. But within the context of the cells inside our body, the two different solutions are the one inside the cell and the one outside the cell. So the term hypotonic solution, isotonic solution, hypertonic solution are the terms that we use to refer to solution atau to the fluid outside the cell. Okay, label siapa yang hypotonik, siapa yang isotonik, siapa yang hypertonik tu kita gunakan untuk label bendalir yang berada di luar sel. Kita akan kata sel berada dalam larutan yang hypotonik. Sel berada dalam larutan yang isotonik. Sel berada atau direndam, cell is immersed in a hypotonic solution, atau cell is immersed in a isotonic solution, or cell is immersed in a hypertonic solution. For example, another context that we can apply is red blood cell. So red blood cell is a cell located inside the blood plasma. So blood plasma tu adalah bendalir di sekeliling red blood cell. So when we are applying the term hypotonic, isotonic, hypertonic, we can say the blood plasma is hypotonic towards red blood cell. The blood plasma is isotonic compared to the red blood cell. The blood plasma is hypertonic compared to red blood cell. Macam tu ya. So ini cara kita apply pada peringkat sel. Peringkat bila kita compare dengan apa yang berlaku dalam badan kita. Untuk slide sebelum ni, semuanya kita pakai radas. Kita letak solution tu dalam beaker, kita letak solution tu dalam U-tube. Okay? So kita sekarang apply pada peringkat sel, sebab itulah kita ada amali ini. So I have three different solutions here. Isotonic solution, hypertonic solution and hypotonic solution. Can you identify diagram 1, diagram 2, diagram 3 different
condition of red blood cell. So which label is correctly matched with the beakers containing different solution? Mana satu label yang betul untuk setiap beaker antara 1, 2 dengan 3? So saya buat overlay macam ni ya. Right. Oh, cepatnya dia jawab. Bagusnya. Sebab dah biasa ya, pernah buat ya. Okay, good. Satu susunan dia 1, 3 dengan 2. Ni sebab mesti baru sangat belajar ni ya. Mesti ingat. Bagus. Sejuk perut cikgu kamu yang mengajar. Okay, kita pergi ke next level. Ini adalah application. Can you draw using blue arrows to indicate the direction of water movement? Boleh tak tunjukkan menggunakan arrow direction of water movement in and out of the red blood cell? Okay, use blue arrows to indicate direction of water movement in and out of the red blood cell. Pada isotonic, arrow dia macam mana? Pada hypertonic, arrow dia macam mana? Hypotonic, arrow dia macam mana? Okay. Excuse me, cikgu. Iya. Boleh tak teacher explain balik kenapa yang nombor 3 tu hypertonic and nombor 2 tu hypotonic? Saya macam tak faham sangat. Okay. Lepas kita lukis arrow ni, saya rasa dia akan membantu saya punya explanation nanti. Good question Nisa, nanti saya explain ya. Thank you, teacher. Okay, welcome. Okay. So, bila kita nak tunjukkan, bila kita nak tunjukkan movement of water in and out of the cell, sekarang ni, sebelum ni kita compare two different solution kan, yang dalam situasi kita sekarang pun kita masih lagi compare two different solution. Satu solution dalam cytoplasma red blood cell, satu lagi ialah solution dalam beaker. Membrane dia apa? Membrane dia ialah plasma membrane red blood cell lah. So kita punya arrow must touch, mestilah menyentuh red blood cell. Sebagai contoh, so sebagai contoh, saya rasa yang ni pun okey. Sebagai contoh, ini adalah submission daripada Sarah. Submission daripada Sarah. So cuba tengok Sarah punya arrow. Sarah punya arrow. Bila water tu diffuse out of the cell, ekor arrow tu kena pada red blood cell. Bila water tu diffuse into the red blood cell, kepala arrow tu sentuh red blood cell. Sama juga dengan red blood cell in hypertonic solution. Bila water diffuse out of the cell, arrow yang Sarah lukis semuanya menunjukkan air dari dalam sel keluar. Hypotonic solution menunjukkan air dalam di luar sel masuk ke dalam sel. Sebab kepala arrow yang Sarah lukis tu menyentuh red blood cell. Kena sentuh ya. So yang Atira lukis ni pun betul. Ni contoh lagi satu. Ini yang macam Atira lukis. So untuk menjawab soalan tadi, kenapa keadaan red blood cell ni begini? So kita tengok dari kanan. When we place red blood cell in a hypotonic solution, for example, we place red blood cell in distilled water. Distilled water is 100% water, so of course distilled water is hypotonic compared to the cytoplasm of red blood cell. That is level 1.1. Distilled water is hypotonic towards red blood cell.
Point number 2, therefore, water from distilled water diffuse into red blood cell. Sebab itulah Atirah lukis kat sini banyak arrow dari solution masuk ke dalam red blood cell. Point number 2. Point number 3, the problem is the red blood cell is only supported, the shape of the red blood cell is only supported and maintained by plasma membrane. When there is a lot of water inside red blood cell, the plasma membrane cannot hold the barrier much longer, so the membrane will burst. The red blood cell can be seen burst at the plasma membrane area. So when we draw the diagram for red blood cell inside hypotonic solution, we indicate the burst of plasma membrane tu dengan melukis plasma membrane dalam bentuk garis putus. Selalu kita lukis plasma membrane, kita lukis garis bulat keliling sel kan. So kita buat garis putus-putus to indicate that the cell has burst. So keadaan ini, proses ini kita panggil sebagai hemolysis, and the cell that has burst, we call it as hemolyzed cell. Okay, so saya ulang. Nombor 1, in a hypotonic solution such as distilled water has higher water potential. So water from distilled water diffuse into the red blood cell. When there is a lot of water inside the red blood cell, the plasma membrane cannot support or cannot hold the shape of red blood cell much longer, so it will burst. So the burst of red blood cell ini is called hemolysis, and the condition of the cell is called hemolyze. Okay, proses hemolysis, condition dia hemolyze, atau kamu tulis apa burst red blood cell pun diterima. Macam tu ya. So untuk hypertonic solution, the water potential inside the red blood cell is higher compared to the solution surrounding it. So water diffuse out of red blood cell. Jadi the volume of water, the volume of cytoplasm inside the cell has become smaller. Therefore, red blood cells started to shrink. This process is called crenation, and the red blood cell has crenated. Okay, tadi proses hemolysis, the cell has hemolyzed. Untuk hypertonic solution, the cell crenation, the cells undergo crenation, the cells has crenated. Adakah di penerangan saya menjawab soalan atau menimbulkan lebih banyak persoalan? Kalau ada menimbulkan lebih banyak, bagi tahu apa persoalan dia. Faham, teacher? Faham Alright, Alhamdulillah, very good. So, okay ini adalah submission semua orang tadi. Okay, semua orang telah melabel dengan baik sekali. Bagus, labeling tu menyentuh sel. Okay, labeling tu menyentuh sel. Okay. Now, ini adalah situasi. So, given that the solute potential of blood is similar, kepekatan dalam darah adalah sama macam kepekatan 0.15 molar NaCl solution, which of the following could be the contents of the beaker? Adakah 0.008 atau 0.68 atau 0.15? These three solution, which one is the isotonic solution? Which one is the hypertonic solution? Which one is the hypotonic solution? Okay, mari kita tengok ikan berenang-renang pada skrin. Okay, mana kita nak pergi letak ikan? Okay, ikan oren dekat mana? Ikan hijau dekat mana? Ikan purple dekat mana? Okay, semua orang ikan oren dia betul.
Okey, ikan oren betul, pandai hampa. Memanglah kan itu isotonik. Dia duk confuse dekat purple dengan hijau. Saya nampak ikan hijau siapa tu? Sat pi kiri, sat pi kanan. Itu ikan yang terkeliru. Tak ada masalah. Itulah tujuan kita buat assessment. Okey, bagus. Now, sekejap ya. Ada siapa lagi tak jawab tak? Let me see. Okey, tinggal Sarah saja. Sarah ada connection problem ke? Okey ya. So, in the Google. Cikgu. Dia keluar masuk. Oh, okey. I understand. Kamu boleh exit dulu paddock tu, lepas tu masuk balik. Sebab dia akan pergi ke slide yang sama. Cuba ya, Sarah. Okey. Okey, cikgu. Alright. Saya pun kadang-kadang jadi juga masalah tu. Okay. So, hijau is hypertonic sebab 0.68 is higher than 0.15. Bagus. Purple is for hypotonic because 0.008 is lower concentration compared to 0.15. Bagus. Okay. Sekarang ni kita nak cuba apply pengetahuan mengenai hemolisis, cell hemolyze atau cell burst, crenation, cell shrink atau cell cremated pada soalan berikut. Okay ya. So ada satu eksperimen ini, dia buat eksperimen untuk to figure out the percentage of red blood cells that has burst atau hemolyze when immersed in sodium chloride solution with different concentration. So mula-mula dia rendam red blood cell dalam solution 0.1% NaCl. So dia dapati the percentage of red blood cell that hemolyze 100% hemolyze. Maknanya kalau ada 100 red blood cell dalam sampel, semua red blood cell dalam sampel tu hemolyze pada solution bila direndam dalam solution 0.1%. Bila dia rendam pada solution lebih kurang 0.25 macam tu, didapati almost 100% red blood cell hemolyze. Sampailah pergi ke 0.6, at 0.6% solution NaCl solution, bila kita rendam red blood cell tu dalam solution sodium chloride yang 0.6%, kepekatan dia 0.6, didapati tak ada dah red blood cell yang hemolyze. Soalan saya ialah antara semua solution yang ada pada paksi X ni, based on the graph, which concentration of sodium chloride solution is considered as hypotonic towards the red blood cell? Nyatakan pada kepekatan berapa persen sodium chloride solution tu adalah hypotonic towards red blood cell. Can you explain your answer? Why you choose that number? Okay, silakan, mulakan. Okay, baca daripada graph. Masa saya try soalan ni kat student saya tadi, cikgu tadi kita lukis-lukis red blood cell, burst apa semua, tapi kenapa tiba-tiba ada graf pula? Gitulah aplikasi pengetahuan movement of water ni. Boleh diinterpretkan dalam bentuk graf. Nak tanya apa-apa ke pasal soalan ni? Sunyi je. Excuse me, cikgu nak kena cakap dari berapa persen hingga berapa persen ke? Ke just state satu nombor je? Boleh state satu nombor, boleh? Boleh state satu nombor, boleh bagi range. Dua-dua pun betul, tak ada masalah. Excuse me, teacher. Okay, thank you, Ya, teacher. Nisa. For this type of question, dia ada macam type macam steps ke untuk jawab soalan ni, sebab soalan ni kan 3 marks. So ada ke macam point 1 nak kena jawab apa-apa, point 2 apa-apa macam tu? Ada ke teacher?
Dia lebih kurang sebenarnya soalan tu 2 level sebab nombor 1 kena pilih concentration apa, sama ada kamu bagi range atau kamu nyatakan satu concentration. Sekejap ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh 2 jawapan kat sini. Okey, kemudian second explanation tu ialah based on the graph, macam mana kamu tahu, macam mana kamu pilih, kenapa kamu pilih point tu? Based on the graph sebab pada graph tersebut Pak CY tu menunjukkan apa dan explanation kepada observation tersebut. Explanation kepada kenapa dekat bila kita, sekejap ya. For example, dekat sini Atira pilih 0.1%, nanti tambah persen ya. 0.1% is the concentration of sodium chloride solution that is hypotonic towards red blood cell. Okay, itu point 1. So point 2 kena cerita macam mana Atira tahu, sebab dia tengok dekat y-axis. Explanation 2. Explanation 1. Explanation 3, point number 3, cerita dari segi teori atau konsep tadi. Kita cerita dari segi diffusion of water ke, direction of diffusion of water ke, atau kita guna istilah water potential ke, dan sebagainya lah. Kamu nak guna term apa untuk explain observation ini? Adakah saya punya tip tu membantu Nisa menjawab? Faham teacher. Okay, good. Thank you. Okay, tak semestinya 0.1 ya, saya faham. Bila dia nampak julat tu, dia bila dia tanya pilih nombor apa tu, saya dah nampak dia. Dia nampak ada beberapa solution yang menunjukkan hypotonic karakteristik. Okay, bagus. So, okay, ada yang bagi range. Sebagai contoh, sekejap ya. Sebagai contoh, Sarah, Widat, okay, Sarah dengan Widat dia bagi range. Less than 0.6 is considered hypotonic, atau Widat dia terus bagi range between 0.1 to 0.4. Okay, sama ada kamu pilih untuk jawab guna range macam Sarah, atau kamu pilih untuk jawab menggunakan untuk pinpoint satu saja,
pun betul. Okay, sebab soalan tu kata which concentration saja kan? Sekejap What is the concentration? So dia terbuka, tak ada masalah. Okay. That is a good starting point for your answer. Bagus, P1 dah dapat. Okay. P2. Ya, nak tanya apa? Excuse me teacher. Ya, silakan. Saya masih tak faham lah apa maksud macam hypotonic towards red blood cell atau soalan-soalan macam tu lah, apa maksud dia dengan hypotonic towards red blood cell, saya masih tak faham. Okay, good question. Untuk explain tu kita patah balik dekat sini. Sorry, kejap. Saya ubah PDAC ni kepada student pace so that you can maintain on kejap bila saya ubah kepada student pace anak-anak, you can simply go front and back ya. Tadi sebelum ni kamu tak boleh go front and back sebab itu adalah teacher pace. Saya yang set, kamu buka slide mana. Sekarang kamu boleh ubah So untuk mereka yang nak continue jawab soalan graf tu, teruskan. Untuk mereka yang untuk menjawab soalan Anissa tadi, saya nak patah balik ke gambar yang ni. Okey gambar yang ni dah saya lampirkan pada Google Meet. So untuk orang yang dah faham, yang tak ada isu mengenai yang ni, teruskan jawab soalan percentage tu ya. Okey, untuk menjawab soalan Anissa, okey. Masa kita buat latihan ini tadi, buat latihan ini tadi, saya nak tunjukkan kepada kamu bahawa kita guna istilah hypotonic dengan isotonik tu untuk membandingkan dua solution yang berbeza. Kalau solution tu ada banyak molekul air, has a high water potential, so that solution is hypotonic when compared to the other solution. For example, pada rajah ini, for this particular beaker, solution label 4 and solution label 3. So solution 4 has higher water potential. So solution 4 is hypotonic compared to solution 3. Kalau kita tak nak rujuk kepada solution 4, kita nak rujuk kepada solution 3. So we say solution 3 is hypertonic compared to solution 4. Setakat ni Anissa boleh follow? Boleh teacher. Okay. Sekarang kita ubah. Ya. Anissa ke tadi nak tanya? Okay, tak ada. Okay, saya teruskan. Okay, sekarang. Bukan teacher. Oh, bukan ni. Okay, tak apa. Okay, sekarang ni kita ubah pergi ke keadaan ini pula. Okay, kita pergi ke slide ni pula. Okay, pada slide ni saya nak tunjukkan tadi kita label solution 3 dengan 4 dalam bika. Sekarang ni kita nak buat comparison. Instead of solution A, solution B, solution 3, solution 4, sekarang ni kita compare solution luar sel dengan solution dalam sel. Atau yang disebut oleh Rahil tadi, dia guna istilah extracellular. So extracellular solution luar sel, extracellular, solution inside the cell, intracellular atau cytoplasm. Okay, so Anissa sekarang ni pada level cell, instead of kita guna label solution A atau solution B, kita kata satu solution outside the cell, satu solution inside the cell atau solution in the cytoplasm. Jadi, bila kita nak cerita kesan different types of solution
towards the condition of red blood cell, bila kita nak apply the effects of different types of solution towards the red blood cell, whether the red blood cell undergo hemolysis ke, or the red blood cells undergo crenation ke, we always compare the type of solution outside the cell compared to the solution inside the cell. We use the term hypotonic, isotonic, hypertonic to describe the solution outside the cell. Kita gunakan istilah hypotonic, hypertonic, isotonic tu specifically untuk memperihalkan solution dekat luar sel. Itu adalah nama untuk merujuk ke adjective untuk merujuk kepada solution outside the cell. For example, dalam diagram ni, sekejap ya, dalam diagram ni, okey, saya tutup responses. Pada diagram ni, pada diagram yang ada label nombor 3 ni, yang tengah-tengah ni, red blood cell is immersed inside a hypertonic solution. Istilah hypertonic tu merujuk kepada larutan yang berada di luar sel darah merah, iaitu larutan yang berwarna biru kat luar ni. So, when we want to describe the differences, sebab kita nak cerita apa-apa pun, kita sentiasa cakap pasal concentration gradient kan sebelum ni kan. So sekarang ni, instead of kita kata concentration gradient, kita sebut solution outside the cell is hypertonic compared to cytoplasm. Sebab hypertonic, bila kita cakap solution tu hypertonic berbanding siapa? Dia tak boleh kata solution is hypertonic. Sebab mungkin untuk red blood cell, solution tu adalah hypertonic. Tapi untuk liver cell, solution tu belum lagi hypertonic. Misalnya. So when we place, nak kata apa ya? Kejap. Yang ni. Okay. So tadi kita dah kata 0.68 molar sodium chloride solution tu adalah hypertonic untuk red blood cell. Okay. Kita cakap, dia pergi ke atas pula sana. Kita cakap 0.68 molar sodium chloride solution tu adalah hypertonic towards red blood cell. Kalau kita tukar sel dalam ni, instead of red blood cell, kita tukar liver cell atau kita tukar animal cell yang lain daripada spesies yang lain, mungkin kalau kita letak sel ikan siakap dalam ni, 0.68 molar sodium chloride solution tu is not a hypertonic solution towards the sel ikan siakap tu. Jadi untuk situasi ni, hypertonic tu tak sesuai untuk menggambarkan keadaan ini. Jadi nak kata apa ya, kita sentiasa kata hypertonic compared to sel apa, hypertonic compared to sel apa atau larutan apa, sebab istilah hypertonic tu tidaklah, it is not true for all situation. Hypertonic untuk red blood cell tak semestinya hypertonic untuk liver cell, tak semestinya hypertonic untuk fish cell, tak semestinya hypertonic towards algae. So hypertonic solution tu kita kena sentiasa buat comparison. Okay, kejap ya. Adakah penerangan saya menjawab soalan Anissa? Kalau tak faham lagi boleh tak tanya Menjawab, lagi? cikgu. Menjawab. Okay. Alhamdulillah, bagus. Okay, thank you so much. Sekejap ya. Saya mulakan balik teacher pace untuk kembali kepada soalan apa tadi? Soalan graf tadi. Okay ya. So anak-anak, graf tadi, okay ya. Graf tadi kamu pilih sama ada 0.1 atau apa-apa solution bawah 0.6. 0.1 boleh, 0.2 boleh, 0.4%. Itu point 1. Point 2 yang kita boleh cerita ialah kalau kamu pilih 0.1,
Because in this solution, 100% atau all red blood cell undergo hemolysis. Hemolysis kan? Dia pecah kan? Hemolyze. Okay. So, because dia punya explanation 1, kita bagi tahu sebab dekat part CY menunjukkan pada concentration 0.1, semua red blood cell hemolyze. Semua red blood cell burst. Okay. That is explanation 1. Explanation 2. Okay ya. Kejap ya, saya nak tengok kamu punya jawapan ni. Okay. Okay, tak apa. Saya bagi dulu explanation 2 apa dia. Apa ya tadi saya, okay. Because, sekejap ya. P1 tadi ialah pilih 0.1. Explanation 1 ialah all red blood cell has burst atau all red blood cell has hemolyzed. Kalau kamu pilih kata 0.6 ke 0.1, 0.4 ke, kamu boleh kata because in this solution majority of red blood cell burst atau a lot of red blood cell burst atau hemolyze. Okay, itu point number 2 atau explanation level pertama. Okay, kemudian kita nak explain kenapa red blood cell tu hemolyze. In this solution, water diffuse into the red blood cell. Water diffuse into the red blood cell, causing the cells to burst. Okay, causing the cells to burst. Kejap ya, saya nak tengok pada jawapan kamu ada tak lain. Okay, kejap. Saya review satu persatu sebab setiap satu jawapan kamu ni bagi different view. Okay, jawapan yang pertama yang saya tengah pahami dalam Google Meet ni. Okay. Jawapan yang pertama, statement yang terakhir bila kamu kata red blood cell start to maintain its normal shape from 0.6 concentration of NaCl onwards. I would argue bahaya juga untuk kamu cakap maintain normal shape sebab data ni hanya tunjuk tak ada sel yang hemolyze. Dia tak bagi tahu pun bilangan sel yang maintain normal shape berapa atau sel yang cremated berapa. So instead of proving your point using the concept maintain normal shape, why not kamu tukar kepada after reaching from 0.6% concentration, there is no red blood cell hemolyze. Tak ada langsung red blood cell hemolyze. Maintain normal shape ni macam bahaya jugalah. Tapi saya 50-50. Boleh ke tak terima maintain normal shape ni. Tapi kalau kamu sebut berdasarkan graf 0% red blood cell hemolyze is a good argument untuk membantu kamu punya explanation ya. So untuk first question ni, sekejap ya. Untuk first submission ni, I would say I would give it kejap ya. Sebab ayat kedua ni the red blood cell decreases. Okay, ayat kedua ni tambah sikit bagi lebih precise. The percentage of red blood cell undergo hemolysis decreases as the concentration of sodium chloride reach 0.6%. Okay, dah dapat point 2. Untuk point 3, after from 0.6%,
onwards, no more cells undergo hemolysis. Okay. So untuk jawapan pertama ni, nombor point 1 kamu dah dapat dah. Point 2, ubah sikit, kata this is because the number atau the percentage of red blood cells undergo hemolysis decreases and stop when the concentration of NaCl reach 0.6%. Starting from 0.6%, no more red blood cell undergo atau experience hemolysis. Okay. Okay, jawapan yang kedua bagus. Dia pinpoint terus 0.1%. P1 dah dapat, point 1 dah dapat. Because based on the graph, 100% red blood cell undergo hemolysis. Okay, boleh tambah tak kat situ jawapan yang saya tengah pamer ni, jawapan siapa ni? Jawapan first tu tadi Sarah dah betulkan. Jawapan kedua tadi Atira punya, tambah sikit dekat nombor 2 tu. Because apa tadi? Lupa dah. Because 100% red blood cell undergo hemolysis. Okay, lepas tu Atira nak guna pasal concentration of solute kan? Okay, boleh. Teruskan. Okay, jawapan ketiga dari Widat ni, point 1 dapat. Point 2 dapat. Markah kedua dapat. Markah ketiga pun dapat Widat. Bagus. Okay. Jawapan daripada Nisa, point 1 dapat. Okay, fully hemolyzed ya Nisa. Hemolyzed HAEMOLYSED. Tapi markah kedua tu dah dapat dah. Okay, markah ketiga tu kena betulkan sikit. Instead of NaCl solution, tambah sikit dekat situ. Water from NaCl solution diffuse into the cell. Okay, water, bukan NaCl solution yang bergerak. Water yang bergerak. Okay, so Allahu Akbar, dah 9.50. Now we have only 10 minutes. Okay, we have only 10 minutes. Okay, kejap ya. Saya akan screenshot jawapan-jawapan ni. Okay, and then I will share it in Telegram so that when you get your notes nanti, kamu boleh compare 4 jawapan ni dengan kamu punya jawapan. Okay. Alright. Saya dah share. Okay, sorry saya terpaksa skip kepada slide yang seterusnya. Sebabnya dah 9.57, kita habis pukul 10 minit kan. Kita start 5 minit lambat. Okay, sekarang ni adalah plant cell. Ni level rendah je ni. Boleh tak kamu label? Sorry. Okay, boleh tak kamu label? Okay. So isotonic is number 3. Bagus. Okay, isotonic number 3. Obviously nombor 1 ialah hypertonic dan number 2 ialah hypotonic. Okay, I would like to point out when we talk about the effect of isotonic, hypertonic dengan hypotonic towards plant cell, kita sentiasa include describing the size of vacuole when the plant cells are immersed in different solution. Please take note the size of vacuole dekat situ. Paling besar dalam hypotonic solution sampai ke tahap vacuole tu menolak membran sel, vacuole pushes plasma membrane, vacuole
exerted pressure on the cell wall sampai cell wall tu becomes curved. Kan curve upwards. So plants strive to achieve condition 2. Plants memang nak mencapai condition 2. Condition 1 ialah bila dia alami keadaan yang sangat tak ada air atau keadaan yang soil tu bersifat hypertonic when compared to the root. Nanti kita tengok contoh soalan dia. So bagus. Dia punya position dia ialah 3, 1, 2. Okay. So which label more suitable to describe the plant cell in each beaker? Okay. Which label? Okay, most of you have moved the fruits. Okay, purple fruit is in hypotonic solution. Orange fruit in hypertonic solution. Flaccid blue fruit is in the isotonic solution. Okay, very good. Okay, very good. Okay. So, sebab sekarang dah pukul 10, saya nak reserve 11 minit. Saya nak reserve 4 minit yang terakhir tu untuk reflection. Sekejap ya. Siapa punya purple sesat ni? Sarah ni mesti internet connection dia ada masalah ni. Sebab buah purple tu dekat tempat yang pelik. Tadi dah betul dah. Okay, so next class nanti kita akan bincang soalan ni ya. Kita akan gunakan pengetahuan mengenai plasmolyze lah, turgid lah, diffusion of water lah to explain the changes shown by the plant when water is poured into the pot. Okay, so I would like to reserve the last 4 minutes of our class in order to obtain your reflection. Kalau ada part yang nak minta saya masih lagi tak faham, yang perlu saya ulang, boleh submit dekat what was hard. Okay, what was easy, what did you like, what didn't you like pun tolong bagi tahu ya. So I know that my explanation for that particular part works for you. Dan saya akan cuba apply pada explanation untuk topik-topik lain juga. Okay okay, soalan question with the graph. Bagus. Saya thank you for your feedback.
Okey, ada yang masih lagi keliru mengenai perbezaan hypotonik dengan hypertonik. Okey, effects tu very easy ya. Okay, untuk orang yang confused lagi dekat differentiating hypertonic tu, untuk next class, kita cuba lagi satu soalan yang apply konsep hypertonic dengan hypertonic tu, kita tengok nanti. Kalau bila saya bagi konteks untuk apply, kamu akan jadi increase understanding tak? Saya akan cuba untuk next class ya. Okay. Oh, sorry. Okay, tulis dulu, tak apa. Saya selalu bila saya memang rekod kita punya kelas kan. Jadi saya selalu bila saya reflect